दुई बंधु आम जिला परिषद सभ्या लतापा सत्यवादी पूर्वतन प्रिय रमानंदन बलिया सिंह महोदय और तांकर युवा नेतृत्व पुत्र महाशय पूर्वतन सरपंच समिति सभ्य उपस्थित समस्त गुरुजन मंडली माइक्रोफोन शुभुवा जी बाट को समस्त गुरुजन ब्राह्मण समाज सहित प्रिय स्वर्गत आत्मा हाराधन बाबू जहाँकर उद्देश्य रे आज एक दुखद स्मृतिचारण सभा समस्त को विनम्र नमस्कार जनाऊँ कि पवित्र माटी करमला एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही भूमि रे जन्म ग्रहण करथिले प्रिय स्वर्गत हाराधन बाबू जड़े लड़ुआ युव नेतृत्व हाराधन भाई को आमे मु व्यक्तिगत भाव रे चारोटी पर्याय रे देखी अनुभूति आनी से अभिराम विद्यापीठर जड़े भल छात्र परे परे जड़े सैनिक देशमातृकार सेवारे नियोजित होते एवं से जो सेवा से सेवा मनोवृत्ति से अवसर पर आरंभ करथिले जनसाधारण पाई से एक दरदी स्वाभिमानी व्यक्ति बहुत परोपकारी भीम भाई भाषा प्राणी आरत दुख अप्रमित देखु देखु कि सब मौजूबान पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो जो तृतीय कार्यकलाप आम अनुभूत करूँ जे से प्रथमे लोक मान सेवा करते समाज सेवारे नियोजित करते प्रत्येक गरीब दुखे एवं कौ मान मेडिकल नेबा एवं कौ मान कौन गोटे से कथा समाधान करने सब चेष्टा करते पंचायत भितर विशेष भाव में ए ग्राम भितर पर मु अनुभूत कली संगे से भाई संगे मुझे कौन आप सब भाई जाऊँगी कौन एपटे कौन कम पड़ा कौन ना ये सुन गोटे न्याय चलती आमर से कणास हाड़बंद पाड़ी महाशय आसवे से अन्य मैंने आसवे बलिया सिंह आसवे अरे मत सब न्याय को डाकुंट से विभिन्न न्याय को ये अंचल जाकरी समाधान कर व्यक्तित्व को लोक माने आईबार पंचायत लोक माने ठीक भाव में अनुभूत करते जो दिन भुवनेश्वर समाधान आसूला से धरा पड़ा सत्यजयंती गोपबंधु से दिन लिखी बाजी राउत
ବାଜିରାଉତ ଶହୀଦ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶବଧାରା କଟକ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧର୍ମପଦ ସେ ଦୁଇଟି ବାଳକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଧର୍ମ ଧନମୁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ କେଜାଣି କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସେଇ ଶବଧାରାଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କେତେ ରହିଛି। ସେଇଟା ଭୋଟ ବିଚାର ସଭା ନଥିଲା, ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସଭା ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖଦ ବିଦାୟ ମଣିଷ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପବଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ କର୍ମ କରେଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କର କର୍ମ କିଛି ଭଲ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଶବଧାରାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କର୍ମ କରେଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତାର ତ ସେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଫଳ କର୍ମ ଅନୁମତେ ପ୍ରାଣୀ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏ ଜଗତେ। ତେଣୁ ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ସେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶବଧାରାରୁ, ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ହଉଛି କାଳର ବଶ ଏ ଜଗତ କାଳକୁ କେବା କରିବା ଆୟତ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମ ପଛପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମେ ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ଆୟତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳର କ୍ରୀଡ଼ା ଏ ଜଗତ କାଳକୁ କେବା ସମର୍ଥ, କାଳକୁ କେହି ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଡାକିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପବଳେ ମାନବ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବା ଭିତରେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ କର୍ମ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରିଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସମୟ କାହାକୁ ଦେବନି ସୁଯୋଗ। ବାଲ୍ୟରେ ମିଶାଣ କୈଶୋରେ ଫେରାଣ ଯୁବା କାଳେ ଗୁଣାଗୁଣି। ବାଲ୍ୟରେ ମିଶାଣ କୈଶୋରେ ଫେରାଣ ଯୁବା କାଳେ ଗୁଣାଗୁଣି। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାয়ে ହରୁଅଛି କାଳ ସମୟ, ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାয়ে ହରୁଅଛି କାଳ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଜାଣି। ଏବେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ, ଏବେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହେ ଦର୍ପ ଦଳନ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହେ ଦର୍ପ ଦଳନ। ମାୟାବନ୍ଧନରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କର ପୂରଣ। ଏତିକି ମାଗୁଣି ରାଧାରମଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ହାରାଧନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାର ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଦୁଃଖଦ କଥା ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ନ ହଉ, ତା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଲଳିତ ବାବୁ ଏମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି। ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। धन्यवाद सुरेंद्र कुमार प्रधान महोदय। से दिन सभाधार तो मुझे देखनी
ପରେ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଭୁବନ ବ୍ଲକର ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଜିରାଉତ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ କରମାର ବାଜିରାଉତ ସେଦିନ କିଭଳି ଆସିଥିବେ ଏହା ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କଲ୍ୟାଣନାଥ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କଣାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରମାରଞ୍ଜନ ବଳିଆର ସିଂ ରମା ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳିଆର ସିଂ। असतो मा सद्गमय मते असत्यर राज्यरू सत्यर राज्य को नहीं चल। तमसो मा ज्योतिर्गमय मते अंधार राज्यरू आलोकर राज्य को नहीं चल। मृत्यु मा अमृतम गमय मते मृत्युर राज्यरू अमृतर राज्य को नहीं चल। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु मनुष्य जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित एक कथा सृष्टिर अनंत काल आज हारधन काली मो हम आपण हम। मृत्यु एक चिरंतन सत्य, ताको केही भी पारिबे नहीं। आमर भागवत गोटे कथा अच्छी, प्राणीर भल मंद बाणी मरण काले ताहा जाने। स्वर्गत हारधनबू आम गहणे नहांती, से करमला गाँव अधिवासी। करमला मुझे हाईस्कल फंक्शन जो आसती से कहती करयुक्त अमल हूँ करमला। खोर्धा राजा आज जे पुरी राजा तांकर पूर्वज जितेबले खोर्धा राजा ये अंचल को शासन करते सेतेबेले आमर पूर्वसूरी पूर्वपुरुष माने ये करमला रे धान अमल जो आदाय होता खजना आकार रे से कर एवं आदाय बा अमल या करमला हिसाब रे इतिहास रे गाँव ना वर्णित अच्छी। द्वितीयतः अभिराम परमहंस से करमला भोईपड़ार बासिंदा। तांकर एठी जो शांति धाम आश्रम अच्छी जहाँकि करमला गाँ को केवल पुरी जिले में नुहे ओडिशा रे नुहे समग्र देश रे से पश्चिमबंग बिहार ठार आरंभ कर उत्तर प्रदेश पर्यंत विभिन्न अंचल रे जो जो जगार ठाकुर अभिराम परमहंस जाइछति से अंचल रे गाँव ख्याति अच्छी एवं आज भी कर्पूर नाही कना पड़ी रही किंतु से महक आज पर्यंत अच्छी। दुर्भाग्यवशतः जो दिन हारधन चलीगले सकाल 7:30 रे प्राय मु खबर पाइली भोर 5टा चली जाइए। पुओ प्रथम खबर पाई मु सांगे सांगे जाई पहुँचली एवं सकाल 7:30-8 ठारू तांको शव सत्कार हला पर्यंत मु तांको सहित थी। लोकटी
शोकसभा से हुए जहाँ को मरण पर लोके झुरी हुंती जहाँ को सम्मान करती। आज ये शोकसभा सभापतित्व कर चक्रधर परिचालना कर बसंत बाबू एटी आप मैंने अंचल बुद्धिजीवी मैंने अच्छा भाषण देवार किसी ना केवल तांकर स्मृतिचारण उद्देश्य दुई चारि पद कहबी। मुझे जड़े भल मनीष हिसाब से जाने आमे जो अंचल अच्छे पंचसखार अंचल ये आचार्य हरिहर जे पंचसखा भितर गोटे माइल खुंट से गोटे कथा कही भल मनीष हो। पंचसखा सत्यवादी जो बकड़ वन से मनीष तैयारी कारखाना थिला। आजिर दिन रे बहु मनीष अच्छा बहु व्यक्ति विभिन्न क्षेत्र में अच्छा किए शिक्षा क्षेत्र में अच्छी किए कृषि क्षेत्र में अच्छी किए शिक्षा क्षेत्र माने छात्र जीवन में अच्छी किए वकिलाती करुच्ची किए राजनीति करुच्ची किंतु सबकिछि सत्वे मनीष चंद्रालोक रे पहुँचलानी किंतु मनीष पणिया आस्ते आस्ते निष्प्रभ ही होची लुचि जाउची एवं मनीष पणिया लोकंक पाखरे बहु अर्थ अच्छी से दिन भाया आंब टेकुआ खाई कहीं आज मरु ना किंतु मनीष पणिया लुचि लुचि जाउची। स्वर्गत हाराधन प्रधान से दृष्टि भल मनीषटीए थे जी मुझे जाने से दिन को मन पकाउची जो दिन तांकर देहांत है सकाल 8टा ठारू संध्या 5टा पर्यंत मुझे सहित थी पुओ हापी को आणिकी आसी गाँ को नलिनी और अन्य मैंने समस्ते बुलू और अन्य मैंने समस्ते सांगत थे बंधुबांधव बहुत थे। मु विश्वास करि पारली नहीं जो भल मनीष एते शीघ्र केमती आर पारिके चलीगला। एठी पहुँचला पर जानिली जे वार्धक्य भत्ता बा विधवा भत्ता जे हिताधिकारी ता घरे नहीं से दौले बोधे ओडिशा रे 7000 पाखापाखि जो ग्राम पंचायत अच्छी मु कहीं जानी जे को सरपंच बा सरपंचर स्वामी नहीं कि हिताधिकारी घरे दिए एभली लोक दुर्लभ एवं ये लोक एक नियारा मनीष। राजनीति आज भल लोकंकर स्थान नहीं राजनीति रे चोर चंडाल तस्कर बेपारी यमानकर राजनीति है से इंदिरा आवास टे हो प्रधानमंत्री आवास योजना टे हो बा अन्य जेकोसी छुटिया कथाटी हो ताकू सीटा मोर प्राप्य मु गरीब लोक ताकू पाइबी से प्राप्य मोर प्राप्य हो ना मु देले पाइबी न देले नाही थिया को माने दिया को से जो कथा कहती जो दिया को दिया और दिया को द्वार दिया ये अवस्था आज ये राजनीति रे एक विलक्षण ये केबे शुभ सूचना नहीं केबे शुभ सूचना नहीं। हाराधनु तार व्यतिक्रम थे मु एठी आमे जो आश्रम सहयोग रे एवं हाराधनु नलिनी एम समस्त सहयोग रे एठी जो कार्यक्रम करूँ सार भी थे जे मो माटी मो देश कार्यक्रम करूँ आम सम्मानित करूँ जड़े पूर्वतन जवान हिसाब रे सैनिक हिसाब रे तांकर से स्पिरिट बा से मनोभाव लड़ुआ मनोभाव सेवा मनोभाव निश्चित थिला एक कथा को कहीं आम अस्वीकार करवानी एवं निर्वाचन में हार जीत अच्छी थरे हारिले परवर्ती अवस्था तांकर श्रद्धा पत्नी मंजुलता प्रधान जीतिले एवं पंचायत प्रति
लोकंक प्रति तांकर दरदी मनोभाव थिला ए कथा को आमे केही अस्वीकार करबा नै जणे मरिगला परे जदि 5 लोक ताको आहा करते ताहले तार स्वर्ग प्राप्ति हला बा ईश्वर 5 लोकंक तुंडरे भल लोकटे थिला बोली कहिले से ही तार जीवन रो सार्थकता हला को बुझिबा को मो अधिक किछि कहया पे चाहूनी आज मोर देढ़शा सुंदर गोटे ऑपरेशन हला से विलंब रे मु आसिली किंतु जहाँ भी होना कहीं आज निश्चित आसबि ये मानसिकता मोर थिला मु आसी एवं आप माने शोक सभा आयोजन कर जो माने आयोजक से को कृतज्ञता जनाऊँगी सभा मंच जो मैंने अच्छा कि को सम्मान जनाऊँगी सभा तले जो मैंने अच्छा से सम्मान जनाऊँगी परिशेष केवल एति कहबी जे स्वर्गत हाराधनु सी ए अंचल युववर्ग जो मैंने अच्छा ये अंचल जो मैंने आम बंची आम समस्त एक प्रेरणा उत्स हूँ आम समस्त को तांकर सेवा त्याग तितिक्षा इतने उद्बुद्ध करतु मु सब बेले कहे जे सत्यवादी त्यागर माटी भोगर माटी नुहे एक कथा मुझे जिते आप माने सभा समिति कहे टीवी मीडिया रे कहे सब बेले कहे जे मु गर्वित मु से अंचल जन्म नहीं से अंचल त्यागर माटी भोगर माटी नुहे समय बदली विभिन्न भाव राजनीतिर गतिपथ बदलुची किंतु त्याग तितिक्षा सेवा ये मनोभूति केवे मरे नहीं ये अमर ये सब एक कथा यशस्वी रहिब परिशेष आज स्वर्गत हाराधन प्रधान परिवार वर्ग शोक संतप्त पत्नी पुओ हापी पुतुरा नलिनी एवं अन्य माने परिवार वर्ग ग्रामवासी शोक संतप्त गुणग्राही समस्त को श्री जगन्नाथ प्रभु अभिराम परमहंस समस्त शक्ति दिंतु साहस दिंतु एवं से आम एक प्रेरणार सूत्र ही रहतु प्रभु श्री जगन्नाथ ये अंचल प्रत्येक परिवार पाई पुष्पवृष्टि करतु समस्त जीवन मंगलमय हो एति कही मोर वक्तव्य सांग कर धन्यवाद आगो को नब यही हमारे पूर्वतन विधायक रमानंदन बलिया सिंह वक्तव्य उद्देश्य थिला धन्यवाद सर पर अनुरोध करेंगे कुमार प्रधान महोदय को से समग्र वक्तव्य रखिए श्रीयुक्त प्रधान जय जगन्नाथ जय शांतिधाम प्रतिष्ठाता अभिराम परमहंस आज गोटे बड़ दुखर दिन हाराधन प्रधान एकादशा दिवस यही स्मृतिचारण सभा मंचासीन सभापति महोदय तथा तांकर जवान बंधु जे कि सभा बाम पार्श्व बसती महोदय पूर्वतन सत्यवादी निर्वाचन मंडली महोदय रमा बाबू रमारंजन बलियार सिंह उपस्थित समस्त ए अंचल विशेष अनुरोध सत्वे सभागार उपस्थित अच्छी एवं ये अंचल अनुमान
ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତିକି ସଭାରେ ଶୁଣିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ପରୋପକାରୀ। ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ। ଏ କଥା ଆଜି ସଭା ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୋହା ଅଛି, ଏ ସଭାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସେଥିରୁ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀ ସନ୍ତ ସୁଅମ୍ବତରୁ ଫୁଲ ଫଲ ହିଁ ପरहेତ, ଜିତିତେ ଉତନେ ପାହନ ହନତ ଉତୁ ତେବେ ଫଲ ଦେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସନ୍ତ ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଘାତ କଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ସେତେ ମିଠା ଫଳ ମିଳେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଫୋପଟ ଶହେ। ପ୍ରକୃତରେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଆମେ ଫୋପଡ଼ ମାରୁ, ଢିଲା ଫିଙ୍ଗୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଥିଲେ ହାରାଧନ ବାବୁ ଜଣେ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷ, ସତ୍ ପୁରୁଷ। ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅମର ଗତିର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଫେମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ସ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଜୀବନର କର୍ମର ସ୍ୱାଦ ଚାଖେ। ମଲା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ମରିଗଲା ପରେ ହିଁ ତାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ସିନା ନାଥ ଜଗତର, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ସେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ମୃତି ଚାରଣ, ଏଇ ସ୍ମୃତି ଆମ ମନରେ ସଦାବେଳେ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଯାଉ, ଏହା ହିଁ କାମନା କରୁଛି। କାରଣ ସେ ବି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋର 2 ବର୍ଷ ସେ ସିନିୟର ଥିଲେ, ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଏରିଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାথে ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗି। ଗୋଟେ ଧନୁ ଭାଇ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଧନୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ଯୋଉଠି ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭିଡ଼ି ଦିଏ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଭାଇ ଆମର ଗୁଆଡ଼ିଆ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାରୁ ଭାଇ, ସେ ଦେଖିଦେଲେ ପଚାରନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ତ ରହେନି, ମୁଁ ରଘୁରାଜପୁରରେ ରହେ ସଦାବେଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରଘୁରାଜପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ବଜାରରେ ଦେଖେ, ଆରେ କେମିତି ଅଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ସେସବୁ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ଯେତିକି ଆଲୁଅ ସେତିକି ଏଇ ଯେ ଗହନ ମନ। ତେଣୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ ଥିଲେ। ଯିଏକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ 100 କିଲୋମିଟର ଯିବି, ହୁଏତ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମୁଁ 100 କିଲୋମିଟର ଯିବି, ଯାହାର ଫଳ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ। ଆଉ କେହି ବକ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ବକ୍ତା ସରିଗଲେ। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ସଭାପତି କିଛି କହିବେ ନା? ହେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ତର୍ଜମା, ସେଇଆର ଉପରେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏଠି ରହିକିରି କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଉଆସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି କର ଆଦାୟ କରି ଯୋଉଠି ଅମଳ କରୁଥିଲେ କର, ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ କର ମଳା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯାଇ ଗଡ଼ କୂଳେ ରହୁଥିଲେ। ସେଟା ଗଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଇତିହାସ ବି କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ।
ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଏ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହବନି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ ହାରାଧନ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲେ ଏହା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ନଳିନୀ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ନଳିନୀ କଥା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମକୁ ହାର କରି ଯେ ବେକରେ ଧନ ପକାଉଥିଲେ ସିଏ ହେଲା ହାରାଧନ। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାଙ୍କର କୃପା ଯାହା ହେବ ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବା। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଜେଣିକି ଟାଣିଲେ ସେଣିକି ଯାଇ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ତୋତେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେଠି କିଏ ବା କ'ଣ କରିବ? କାଳପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେବରାଜ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଳିଆର ସିଂ, ଦେବରାଜ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ।